हेलो भाई नमस्कार समस्त आई होप आपने समस्ते बहुत ही भलो एवं बहुत ही सुस्थ थे। तो समस्त वेलकम आ गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो तो आज वीडियो आम आमर जो ओटीटी नोटिफिकेशन आसी ठीक अच्छे बहुत पिलामानकर कमेंट आसूँ सर आम अप्लाई करूँ किंतु आमर कंटिन्यू सर्टिफिकेट आम पाखे अवेलेबल ना कंटिन्यू सर्टिफिकेट आम केमी पाइबू माने जो मानकर कोर्स कंप्लीट है जो मैंने वर्तमान समय सीटी फाइनाल ईयर अच्छा कि बीएड फाइनाल ईयर अच्छा से ही माने कंटिन्यू सर्टिफिकेट डिमांड करुँच कंटिन्यू सर्टिफिकेट एक्चुअली दरकार जदि से कंटिन्यू सर्टिफिकेट न हम से कंटिन्यू पाखे कंटिन्यू सर्टिफिकेट न रही देन से तो इलिजिबल हेबेनी ना। तो सही मानकर रिक्वेस्ट को लेकिन मुझे आसी जाइए ओटीटी कंटिन्यू सर्टिफिकेट जहाँ को कि आपड़ निजर ऑनलाइन फॉर्म आप पकई पारे ठीक अच्छे। तो डिटेल्स रे आलोचना करिया एही वीडियो रे आपण केमिति फिलअप करिवे को मानक पई एही कंटिन्यू सर्टिफिकेट को सेमिस्टर रे थिले आपण कंटिन्यू सर्टिफिकेट देबे अदरवाइज आपण निजर सर्टिफिकेट रे करिवे ठीक अछि ताहा हमें डिटेल्स रे आलोचना करिवा वीडियोटा संपूर्ण देखिवे एही वीडियो रे आपण कंटिन्यू सर्टिफिकेट को केमिति फिलअप करा जाय ताहा जानिबे ताहा सहित अदर जहाँ भी आपनकर डाउट थिबे कंटिन्यू सर्टिफिकेट को नेकी ताहा भी क्लियर हो ठीक अछि। तो जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे ताहा सहित संपूर्ण देखिए जहाँफल अदर कौन वीडियो आपको देखा पड़ोनी कंटिन्यू सर्टिफिकेट रिलेटेड ठीक अच्छे गोटे वीडियो ही आप सब डाउट आप क्लियर करेंगे स्टार्ट करवा। तो जमीती आप देखिपुं आपंकर स्क्रीन सामने जो सर्टिफिकेट देखुं यहाँ हूँ आपंकर कंटिन्यू सर्टिफिकेट फॉर ओटीटी ठीक अच्छे जो मैंने ओटीटी एस्पिरेंट्स एंड जो मैंने वर्तमान समय सीटी हो कि बीएड हो से सेकेंड ईयर अच्छे फाइनाल सेमिस्टर अच्छे से ही माने ही आम कंटिन्यू सर्टिफिकेट देके अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन आस सर जो मैंने फास्ट सेमिस्टर देते आंध्र बीएड हो ओडिशा बीएड हो कि सीटी हो आमर गोटे सेमिस्टर होती फास्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर है तो आम एलिजिबल नुह कि जदि नुह तो कहीं नुह। तो ये रिलेटेड वीडियो मुझे अलरेडी प्रोवाइड करी तो जो मैंने देखी ना टिके कहीदे देखो सीए माने ओटीटी बीएससी ओडिशा तुम ओटीटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी ओडिशा सी ही काढ़ुची तो तार गाइडलाइन अच्छी बुझेगा समस्ते आमर ओटीटी को अपेयर करें यहाँ हूँ इन सर्विस मानक प्लस आम फ्रेश कैंडिडेट मानक। तो जो मैंने आम टीचर ट्रेनिंग कोर्स फाइनाल ईयर अच्छा लास्ट स्टेज अच्छा से ही एलिजिबल यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखाई ठीक अच्छे। तो आपड़ जदि फाइनाल ईयर हिसाब से फाइनाल ईयर मैं कौन सीटी फाइनाल हूँ सेकेंड ईयर बीएड फाइनाल ईयर मतलब आप सेकेंड ईयर बा सेकेंड सेमिस्टर पर ठीक अच्छे। तो जो मैंने फास्ट सेमिस्टर बर्तमान देते से तो कौन से मत एलिजिबल नुहति आप सर्टिफिकेट इनवैलिड हो आपणकर फ्यूचर निहाती प्रोब्लेम क्रिएट हो जब आप भावुं आमको प्रोब्लेम हेनी ठीक अच्छे। किए कौन कहूँ से कथा मुझे जानी जहाँ एक्चुअली घटुची से रिगार्डिंग आपको मुझे बताऊँगी ठीक अच्छे। प्रोब्लेम जब क्रिएट करने को चाहते देन आपने एग्जाम दे पारे आउ से सर्टिफिकेट रखिए जदि खाली प्रैक्टिस पे देउछन्ते दे पारे किंतु एग्जाम दे सारापर क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट को नहीं जब आप डिवी टाइम जी प्रोब्लेम निहाती हम बुझेगा। तो क्लीयर है। तो आउ गोटे डाउट थी आपन कौन ना आम जो सर पुराना ओटीटी सर्टिफिकेट थिला माने जो 2025 लिखाई से ही सर्टिफिकेट कौन आम यही ओटीटी अप्लाई करें कि तार कट टू कट आंसर हो बिल्कुल नुह 2025 से अलग 2026 अलग देखो ये 2026 लिखाई ठीक है 2025 नुह ये देखो ओटीटी 2026 लिखाई और ओटीटी 2025 लिखाई तो बिल्कुल भी से सर्टिफिकेट करेंगे जब दरकार ये सर्टिफिकेट आम टेलीग्राम आप डाउनलोड करके नहीं पारे ठीक अच्छे बुझीपारे। तो ये कथा आमर कंटिन्यू सर्टिफिकेट को फिलअप केमी करवा। तो देखो फास्ट कंटिन्यू सर्टिफिकेट आप देखी दिखाँ कंटिन्यू सर्टिफिकेट आपको एमती आसो ठीक अच्छे तीन टा लिखाई देखो सेम जिन आपंकर तीन टा ही अच्छी एमती आपको फिल करेंगे देखो देखो ठीक अच्छे एमती उपरटा जहाँ अच्छी तले भी ताहा और 3 नंबर भी ताहा। तो यही कंटिन्यू सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट मत कहुए ठीक अच्छे एमती भाई कंटिन्यू सर्टिफिकेट अलग बोनाफाइड सर्टिफिकेट अलग बोथ आर सेम जहाँ आपको एजेंट प्रोवाइड करेंगे ताकू नहीं आप माने सही प्लेस देवे जो जगह आपंकर कंटिन्यू सिलेक्ट कराव मुझे बतेबी आपको डिटेल्स देखिए अप्लाई वीडियो रे ठीक अच्छे से जगह आप सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे आप अप्लाई कंटिन्यू करेंगे ठीक अच्छे। तो केमती फिलअप करेंगे ताहा मुझे बताऊँगी ठीक अच्छे देखो। तो देखो माने गोटे आम देखीदे तले दुईटा भी आम सेम ही अच्छी ठीक अच्छे तो ताकू भी आप हिसाब से फिलअप करेंगे। तो भलसे देखो केमी फिलअप कराए ठीक अच्छे आप सीटी फाइनाल स्टूडेंट भी यही कंटिन्यू सर्टिफिकेट करेंगे और बीएड फाइनाल स्टूडेंट भी यही कंटिन्यू सर्टिफिकेट करेंगे आंध्र बीएड हो ओडिशा बीएड हो ठीक अच्छे। तो देखो फास्ट हूँ ऑफिस ऑफ दी तो ऑफिस ऑफ दी पाखे आप कौन देवे ऑफिस ऑफ दी माने कौन यहाँ भलसे बुझे आप जो
କଲେଜରେ ନିଜର ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜର ନାଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜର ନାଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇବେ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ତ ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ନା ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ବା ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର କେମିତି ରୁହେ ନା ଏଇଠି ଆପଣ 121/2 ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ 6462 ବା 642 ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ନମ୍ବରଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସିଏ ଯଦି କହୁଛି ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ନମ୍ବରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନମ୍ବର କାମ ମୋର ଗଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଛି ତାହାକୁ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମେନସନ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟର୍ରୁ କେଉଁ ଇୟର୍, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଚାଲିଛି 2025 ନାଇଁ କି, 2025ରୁ 2027 ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। 2025 2027 ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ 2025 ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବେ ହାଇପେନ୍ 2027, ଖାଲି 27 ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ 2022ରୁ 2024 ତ ସେମିତି ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇୟର୍ ଟୁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇୟର୍ ତାହା ହେଉଛି ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ ତ ବୁଝିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ନାଁ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକାଡେମିକ୍ ମାନେ ଆପଣ 25ରୁ 27 କିମ୍ବା 23ରୁ 25 ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆପଣ ଥିଲେ, କେଉଁ ଇୟର୍ରୁ ଯେଉଁ ଇୟର୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇୟର୍ଟା ଏ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍, ଯଦି ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ DELED ଲେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଜାଗାରେ ବିଏଡ଼୍ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ଟରେ ହିଁ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲେଖିବାର ନାହିଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏ ଜାଗାରେ ବିଏଡ଼୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ ସିଟି ପିଲା ସିଟି ଲେଖିପାରିବେ ବା DELED ଲେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ସେସନ୍ ମାନେ କେବେ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 2024ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, 2024ରୁ 2026 ତ 2026 ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ 2026 ଠିକ୍ ଅଛି। 2026 ଲେଖିଲା ପରେ ମନ୍ଥ ଦେଇଦେବେ, ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ପାଇଯିବ, ତ 4 ମାସ ବଢ଼େଇକି ଲେଖିବେ, ଯେମିତିକି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। 2026 ଜୁଲାଇ, ମାନେ ଜୁଲାଇରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାଇଛି ହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦି କୋର୍ସ ଇନ୍ ଦି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅନ୍ ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ OTT 2026 ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପକାଇବେ, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟର୍ରୁ କେଉଁ ଇୟର୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସର ନାଁ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କେବେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଇୟର୍ଟା ଲେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱିଥ୍ ସିଲ୍, ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ସିଲ୍ ୱିଥ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆଣିବେ ଦେନ୍ ତାହା ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଏଡ଼୍ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠୁ ଆଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛେ ତଳେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ସେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲା, ତ ଏମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନିଜେ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣିପାରିବେ। ବୁଝିଲା, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ଦେନ୍ ନିହାତି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବୁଝିଲା, ତ ରଖୁଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନିହାତି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଯେମିତି ଫର୍ମକୁ ନ ଆପ୍ଲାଏ, ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ନ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି। ତ ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ହେବ।